अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे। मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद दोस्तों की खिदमत हाजिर थी गया, सलाम अर्ज करदा हाजिर थी गया अज की एक वीडियो के नाल जिहड़ी कि निहायत अफसोसनाक एक स्थान है सारे बखर की तहसील कलूरकोट। इत्थां जेड़े पहले 3 कतल थे। जिहड़ा पहला वकू है ये कलूरकोट शहर का। एक लड़का आई शेख साद जिहदा नाम है, उम्र 15-16 साल। इसकी एक लड़के दे नाल दोस्ती है जिहदा नाम है इमरान उर्फ मानी, कौम दा वावणा, झांबड़े दा रहण वाला है। ये जिहड़ा शेख साद है इहदा ताल्लुक दोस्ती एक बे बंदे नाल भी है, वो है राणा नासिर। हुण जिहड़ा पहला इसका दोस्त आई इमरान मानी, वो इसको आदा है कि तू को नासिर को छोड़ दे। ये आदा ही नहीं व तेरे नाल ब्रेकअप है तो उहदे नाल मेरी यारी है। ये वह है रकीब बन गए अपना इमरान मानी ते राणा नासिर। ये दूहें रकीब थी गए। एक बे को धमकियां भी दित्तियां ने। इन्हां दा रौला बहुत सारा वध गया है। उस तो बाद इन्हां दे करीबी दोस्त उस इन्हां दूहां रकीबां दा आपस दे विच राजीनामा भी करवाया कि बस तुसां जिहड़ा ना राजीनामा करो, एक छोर दी राह ते क्यों तुसां लड़दे वे, परे करो। ठीक है जी, राजीनामा थी गया। उस तो बाद ये वैन जनाब अली शेख साद साहब के नाल इंदा वो दोस्त जिहड़ा है राणा नासिर, ये बिलेट क्लब वैंदे ने बिलेट खेलण वास्ते। इत्थां इमरान मानी जिहड़ा वावणा छोर है वो इसको रिंग करेंदा, फोन करेंदा। ये उनका फोन अटेंड नहीं करेंदा। उसको इतला मिलती है इमरान मानी को कि शेख साद जड़ा ना ये तो इस टाइम भी राणा नासिर दे नाल वधे ते बिलेट क्लब दे विच है। ये उत्थों अपने 2 साथियों के नाल आंदा है। इस CCTV फोटोज दे विच भी नज़र आंदे 3 बंदे हैं। ये बिलेट क्लब विच आंदा है, उत्थां ये फायरिंग कर देंदा है जिहदे विच 3 बंदे जख्मी थी वैंदे। शेख साद जख्मी थी वैंदा है, एक राणा नासिर जख्मी थी वैंदा है, ते एक रिजवान नाम का बंदा, रिजवान उर्फ जानी कलूरकोट दा रहण वाला है, जिहड़ा उत्थां वही बिलेट खेलण वास्ते गया खड़ोता, जिहदा इस वाक़े नाल इस वकूए नाल कोई वास्ता ही कोन है, वो भी जख्मी थी गया। हस्पताल दे वहना ताईं शेख साद जिहड़ा 15 साल का लड़का है उनकी डेथ थी वैंदी है। ते बाकी जिहड़े 2 शेख नासिर ये भी हस्पताल लगा वैंदा है, जिन वैंदे इसको 1122 वाले ते रिजवान को भी इन्हां दी सीरियस कंडीशन है। इन्हां को मुल्तान रेफर किया गया। मुल्तान वन के ते जिहड़ा रिजवान उर्फ जानी है, ये देखो जवान आदमी है, ये भी इस दुनिया तो चला गया बेगुनाह। इसका इस वकूए नाल वास्ता ही कोन है। तो जिहड़ा राणा नासिर है वो इंतहाई सीरियस हालत दे विच निश्तर अस्पताल दे विच है। हुण इहदे विच दोस्त दसो कसूर कहंदा है ये छोरां दी रात उत्ते जिहड़े कतलो गारत थींदी पई है। थोक याद तो सी एक वो अली खोसा है, उस दी रात उत्ते बसरे मरीड़ी दा ते शाके खाखुण दा रौला पिया। कितने कतल थी चुके, मरीड़ी खानदान ख़त्म थी चुके छोर की रात उत्ते। ये दोस्ती नहीं हवस परस्ती है। इत्थां मेरा जिहड़ा पैगाम है वो वालदैन वास्ते भी है। वालदैन का हक बनता है कि यार वो अपने बच्चे ते नज़र तो रखें ना, भी सारा बच्चा दी एक्टिविटी के है, वो किहड़ियां सरगर्मियां दे विच है, उनके दोस्तों ते नज़र रखें। भी सारा बाल जो 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का ते 40-45 साल का जिहड़ा ना इनका दोस्त है, ये किवें हो सकता है? वो दोस्त नहीं ठरकी है ना, जिहड़ा उन्होंने मोटरसाइकिल ही देंदे ने, मोबाइल भी घिन के देंदे ने, मोबाइलों के लोड ही करा के देंदे ने, मोटरसाइकिलों पेट्रोल पवा के देंदे ने, होटलिंग करेंदे ने। किस वास्ते करेंदे?
والدین کداں پوچھا اپنے بچوں کو میرا پتر یہ تیری عمر تے 13-14 سال تے 12 سال جہاں نال تو ودے وہ 40-45 سال دا ہے تو وہ پترا جڑا تو تیری دوستی کیویں کداں کہ پوچھا چا کداں اساں اپنے بچوں دی سرگرمی تے نظر رکھیے انہیں دوستاں تے نظر رکھیے بھی یہ کون ہے کن تے آندے پن کن تے ویندے پن نہیں اساں کداں اپنے بچوں کو نہیں پوچھا سب کو پوچھنا چاہیے اگے لوگ اپنی بچیاں دی حفاظت کریں دا ہے ہوں بچوں دی بھی حفاظت ضروری تھی گئی ہے یہ جڑے سارے ڈشکرے ودن نا انہاں تے اعتبار نہ کرو یقین کرو اپنے بچوں تے نظر رکھو جنہوں دے بعد یہ موبائل ہیں عیاشی دا دور ہے بچے دے دن کہ یار فلانے کو اتنا وڈا موبائل ودا اتنا اچھا موبائل ودا میرے کو کونے وہ دے دن پہ سارے کیڑا ٹھرکیے ان کو موبائل دی فرمائش کر رہی تھی کہیں کو موٹر سائیکل دی فرمائش کر رہی تھی وہ فرمائشاں پوریاں کریں دیں حوث پرستی وست کریں دیں بھی کس واسطے کریں دیں والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے دوتے شیر دی نگاہ رکھیں بھی جڑا نا سارے بچہ کپیا کریں دیں ایکٹیوی کی ہے یہ سارا آج دا میسیج ہے والدین واسطے تو انہاں بچوں واسطے بھی سارا میسیج ہے کہ خدا را سوچو اپنے تو وڈی عمر نال جڑن بھی یاری لے سو ایہو کم تھی سی سوچو بھئی وہ وڈی عمر والا بندہ تھوڑا یاری کیوں لاونا چاہتا ہے کداں سوچا وے اس سوال کو کداں اس تے غور کیتا وے بھی یہ کیوں کم تھیندا پئے مہربانی کرو دوستو کہ تساں بھی کچھ اپنی احتیاط کرو مجھے جڑا واقعہ ہے وہ بھی تحصیل کلور کوٹ دا ہے کلور کوٹ تو اتنا پچھا آؤ نا اپنا جنوب والے پاسے اتنا ایک علاقہ شاہ عالم اتوں دا ایک آدمی جن دا نام محمد اسلم اپنے گھران دے نال تھوڑا فاصلے تو سو مال منجی دا بکریاں بھیڑاں دا واڑا بنایا ہوا ہے جی میں سارے دیہاتاں دے وچ واڑا بنایا ہوندا ہے تے او کو جڑا نا اتھاں مال شال رکھو ہوندا ایک بندہ اتھاں سمدا ہے یہ بھی اتھاں اپنے بھانے دے اتے سمدا ہوندا ہے اساں بھانے چھڈنے واڑے چھڈنے ہیں یہ اتھاں سمدا ہے جڑا سمڑ گئے تے اچانک جنا اتھوں بھا دے شولے نظر آئے تے دھواں نظر آئے گھر والے بھج کے گئے تو اس بندے کو زندہ جلا دیتا گیا اجے نہیں پتہ لگا کہ کہیں جلائے لیکن کو زندہ کو بھا لا دیتی گئی ہے اس کو ہسپتال گنے گئے لیکن ان کی ڈیتھ تھی گئی ہے یار ایک زندہ انسان تے پیٹرول سٹ کے بھا لا دیونی اس تو بڑا ظلم کیویں ہوندا ہے وقت سادے بارشاں نہیں آندیاں پیاں اسادے اللہ تعالیٰ دی رحمت نہیں پیاندی او بھئی کیویں آوے سارے اعمال تے دیکھو سارے اعمال کی ہیں اساں اپنے اعمال دور تے دیکھو نا اللہ دی رحمت وسیع ہے ادھر تک کوئی شمار ہی کو نہیں وہ قادر مطلق ہے جس ٹائم چاہے بارش دے جس ٹائم چاہے وہ کرے لیکن اللہ پاک جڑے ایج سارے ایج اعمال دے اللہ پاک عذاب بھی نازل کر دیندا ہے سارے اعمالاں دے اتے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کیوں غرق تھئی ہے سارے دوستاں کو پتہ کیوں غرق تھئی ہے اج اساں غور کروں کیا اساں حضرت لوط علیہ السلام علی جڑی قوم ہے کیا اساں اس دے نقش قدم تے نہیں چلتے پے سا کوئی احتیاط کرن دی ضرورت نہیں میرے بھائی اگر اج اساں کہیں دے بچے دے نال یہ کام کرے سوں کل سارے بچے محفوظ کو نہ وسن کل سارے بچوں تے اس تو بھی برا وقت آوے سی وقت اساں کیا کرے سو اساں کہیں کو موری کھاون دے قابل رہ سوں اساں آج تک دے دیں سوچنے یار یہ تو فلانے دا بچہ سادہ کے وہی سادہ بچہ ہے فلانے دا بچہ نہیں سادہ بچہ ہے اگر انہاں درندہ کو نہ روکا گیا تو کل سارے بچے بھی محفوظ نہ ہو سن ساری گورنمنٹ کو بھی اپیل ہے ادارہ کو بھی اپیل ہے کہ جڑا معصوم بچہ کہیں ڈشکرے دے نال لیکن وڈی عمر والے دے نال لیکن جڑا چاہیے ودا ہے تو ان کو روک کے پوچھن بھئی تیرا اس دے نال کیڑا رشتہ ہے تو کون ہے اس دے جڑا کو موٹر سائیکل تے چاہیے ودا ہے کداں کہ پوچھے چا کہہ نہیں پوچھا جڑے والدین نہیں پوچھتے تو ادارے کتوں پوچھے ساریاں بھی ذمہ داریاں ساکو بھی ذمہ داریاں نبھاونیاں چاہیے اللہ پاک جڑا زخمی ہیں رانا ناصر اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرماوے سا تو دعا کر سکتے ہیں
جڑے اس دنیا تو ٹر گئے اللہ پاک انہاں کو غریق رحمت کرے، اللہ پاک انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماوے۔ اساں تو ہمارے بھائی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی ملسو انشاءاللہ کل کے نوی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک امید کو اجازت رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔